समस्त को जन्माष्टमी मो तरफ बहुत बहुत अभिनंदन। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। देखंतु आज मु घरे करी जन्माष्टमी पूजा तो देखंतु मु केमती सजे देछि बाल गोपाल को। तो चलते ए झील को रेडी करने की जीवा। सम्मान ठीक आसे खसले पड़ जो बूटे। नमस्कार। जोर से कहले सिना सुबह जीव, धीरे धीरे कहले से सुबह जीवनी कुछ। नमस्कार सिद्धांशी अपन मोर बहुत वर्ष बेटा मोरे राधा होची राधा बेस पडुची काहे ना आज जन्माष्टमी नहीं तो आज कहा जन्मदिन? हां आज का जन्मदिन कृष्णंकर माफुंकर ऐसा जेल दे मैं मत तो भी तो tanto ma ऐसे मत करो मोरे राधा इमली नंबर चिट्ठी कर दो बोल तुम बहुत तो भाई पप्पी दे लो मान पप्पी दे लो जुरा कर दो मैं कोई दे तुम बहुत तो मम्मी मजूरा कर दो के जुरा सब दिन पको तो भी मम्मा बताइले दीदी बताइले मोरे जुरा पको जे ओ सब काढ़ी थी मैंने पहुंच गया वो आ ओ चलो कल सकाल लोग जिंदगी यार देखे पापा को देखे उठ लो देख लो डंगरिया ए मो पिला रे जोड़ा टिक फोटो करा और काटी मो आगे सुगेनी रा कांदर जोड़ा बढ़िया दस चिपे जोड़ा रा यार देख लो गुंडा नहीं बात हुई नहीं कोई लड़ा सब दे हाँ इधर पिन दे इधर पिन दे आ डंगरिया ये मां बढ़िया दुस्ती ना बा ना बटी के जा प्लीज गो चक्की देवी हाँ ना बो बोलता चक्की देवी चक्की दूसरे लगे देवी थाओ इधर पकड़ लो नहीं मु बंद कर देछि वीडियो ऑन कर ऑन अछि ना हां ऑन अछि अरे खरे एबे बोलो मु एबे रेडी साले जोर से कहनो मु एबे रेडी हे साले मु एबे जेले रिपिनी भी बेकर जुरा की आले कथा हां मु एबे रेडी हे साले जाला रिपिनी भी ज्वेलरी पिन साली उनका नहीं लम्मा एगो चुनरी पिंदी को चुनरी पिनी बेबे पूजा जुदा की चुन्नी चुनरी पिंदी चल स्टार्ट कर दे
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ସଜବାଜ କରୁଛି। ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଲି, ତାଙ୍କ ଖଟୁଳି ବି ଧୁଆ ସବୁ କରିଦେଲିଣି। ଏବେ ଖଟୁଳି ତାଙ୍କ ସଜେଇ ଦେବି। ଖଟୁଳି ସଜେଇକୁ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଁ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ଝୁଟି ଫୁଟି ଦେଇକି ସଜେଇ ଦେବି। ଆହୁରି ବି ଆମର ଏଇ ଝୁଲାରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝୁଲାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲଗାରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ତଳେ ସଜେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧଉଛି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍। ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ମଜା, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କିଛି ପୂଜା ତୁମେ କରିବ ବା ଏମିତି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ବାହା ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ କେବେ ଥରେ ବି କରିନଥିଲି ଘରେ। ତ ଏ ବର୍ଷ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବି, ତ ଘରେ ମୁଁ ସବୁ ସଜାସଜି କରି କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସଜେଇବା, ମାନେ ଯେତିକି ସଜେଇ ପାରିଲି ମୁଁ ସେତିକି ସଜେଇକି ମୁଁ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟାଙ୍ଗୁରୁ ହେଉଛି। ସେ ଭୋଗ ପାଇଁ ସେଇଠି ସବୁ କ'ଣ ଯେ ହୋଡ଼ୁମ ସବୁ ଯେଉଁ କରିବେନି କି, ସେଇଟା କରାହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଯାଇକି ସେ ଭୋଗରୁ ଖାଇ ଦେଉଛି ସବୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଝିକିକି ଆମ ଶାଶୁ ନେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଆଉ ପିଇବୁନି କି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି, ତ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଲାବେଳେ। ତ ସେ ତା ନିନି ପିଉଥିଲା ବୋଟଲରେ, ତ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ଆଉ ପିଇବୁ କି ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଉଖୁର ଖଜା ଏସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁକି ସେ ମଠା ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର କାମ ସଜାସଜି ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି। ଏବେ ଝୁଟି ଦେଉଛି ମୁଁ, ଝୁଟି ଦେଇକି ସବୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ସଜେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଲେ ଗୁନୁ, ମୋ ଭାଣିଜୀ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁକି। ତ ଗୁନୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବେ ମୋବାଇଲଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଝୁଟି ଫୁଟି ଦେଉଛି। ଏବେ ସବୁ ଫଳ ପାଚିଲା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଠି, ଆଉ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଇକି ରଖିଛି ସେଇଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଉଥିବେ, କିଛି ଭାବିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଭାଣିଛି କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ହାତଟାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ବାହାର କଲେ। ପିଲା ଲୋକ ସେ ଧରିଦିଅ କହିଲି, ତ ସେ ସେମିତି ଧରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝୁଟି ଫୁଟି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ମୋର ଜମାରୁ ବି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, 5% ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ତ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦିଏ, ତାପରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦିଏ ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ଅଳ୍ପରେ ବୋଧେ କଟିଯାଇପାରେ, ମୁଁ ପୁରା ସଜେଇଲା ଯାଏଁ ଦେଖେଇ ହେଇନଥିବ, କାହିଁକିନା କଟିଗଲା, ଅଧା ଚାର୍ଜିଂ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଆହୁରି ବି କୁନି କୁନି ବାଲଗୋପାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳେ ଥୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଧୋଇଦେଲି ପଞ୍ଚାମୃତରେ। ଏବେ ଫୁଲ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ସଜେଇ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁଥିରେ ରଖିବି। ତ ମୋତେ କିଛି ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଫୁଲ ସଜେଇକିନା ରଖିଦେବି। पापा बोले तू रखा है मो पापा ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ଥାଳି ସଜେଇ ଦେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଛୋଟ ଗିନାଟେ ମିଳିଗଲା, ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ଟେ। ତ ସେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ 2ଟା ଯାକ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ ରଖିଦେବି ସଜେଇକିନା, ତାଙ୍କୁ ବି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି। एक्चुअली मो बड़ झील भी बहुत माने खुशी जाइए जन्माष्टमी पाई, कहीं ताको सजबाज होगा बहुत खुशी। तो से जन्माष्टमी में मुझे राधा गेटअप जो कली से पूरा सजबाज करदेली। तो से पूरा राति लगे मम्मी मत केत सजबाज कर
जन्माष्टमी जमती जान लगे जन्माष्टमी कृष्ण का जन्मदिन तो से दिन सारा से झूला को पूरा झुले झुले सान झील बड़ झील दुईटा जाक पूरा झुलैकिना बसचंती तो देखिपारे ऊपर तल सबू यहाँ सजासजी कर देती किंतु पूजाटा सर नाला कहीं तले मुझे करनी तो से तले सब सजै सारापर एका संगे घर पूजा और तल पूजा करदे तो फूल फूल देदेली एवं तुलसी पत्र दूसरी जोटा कि भगवान को निहाती दरकार अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। तो गाइस देखो फाइनली मो झीर पूरा राधा रानी भेष रेडी हसुन टे तो ये मो झीर किसी फोटो मुझे उठे यहाँ हूँ मो बड़ झी यहाँ हूँ मो सान झी भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट निहाती करेंगे रोच।